Assalamualaikum mari mogor vision faindano or bane sukuni antoko alanjam anya sowe ado nyakhli kamanga lenki ogeri kha emission begini atoko kitarangole woro ko ne xam masala kenya fonnan kayu walla kha kubine gol nyanga gilli dingira gobo ikanta bana wana khasimana tanga khabisa khadu mogor vision dome nok begena zone de captage studio Cheikh Abdoulaye Ba kha lenki on studio ko nya agir sabra kebe kamantan kenni mannya kenya muku khorani odagar mekita agirma mina nok begena tambakunda kenyan sigi ogar bismillah gal isu gno nga odara masla iga ser khore ke bigli bulay jire aga bak nok begena muderi akhi waran ko waran kanta no sumbu ndoti na mekunyi allo assalamu alaykum maru mo way khasu kuyni bani su digi gil kha taxu dingiranga kha khiyani khamareme bulay jire gabak no ko begena muderi bulla jire abak nok be mudere bulla jire angol ni man khabania wa kunu yani demba en question ke ali ngi siringa ncho pour na jabine nginan quoi donc nga golnya ke be xamma ani agence immobilier agence ke toxnyani agence immobilier Ouagadougou voilà Ouagadougou agence immobilier Ouagadougou an entreprise nyana xon entreprise qui a tourné Ouagadougou Business Center. Donc Ouagadougou Business Center, donc droit secteur n'y quoi. Donc à secteur fondation horene que ni agence immobilière. Voilà. Sinon mais xana angro golleke. Donc golleke ndalana xon. Donc anyim gatu moxobe donc ndalana xo dans la partie noire. Donc j'étais pas reconnu. Donc dossier droit anti-maha entreprise qui est créée. Maintenant entreprise qui est créée à Rochanha ay Sinebak. Ay Sinebak quoi? Entreprise qui est créée à Dakar ou à Car? Né entreprise qui est créée Tamba. Tamba Sam de commerce Tamba Kona. D'accord. Sine qui doit Rochanha kia golle qui ambanani ou à anu surtan ngoliang dome. Ouais golle qui ni job mbane a job mbane wala gillingani etijanga ngar golle qui jopa tere gaga yunga nanchigiro wan kani tegenga ntagandenga mais glina entreprise ke créé wala foni a jopé téléphone phone son gon khalit fange muli lo yan fak donc ya jopar mbanani mais kota bega kholenki wo yumu kerge bak soro ngi représenter ngi makta Tamba donc représenter ngi mak Dakar kha quoi wala Dakar kha probinya na mahirba so ngi marna wala Dakaru kani ngi makha ngi gerene kani ngi max ngi tagana kota be ga xolle ngi msaxa allah tu ngrinten sancen kunu ngar yer angani xarim ngortana ñaax yan ci ma ngi pedegesu donc miñange go jawranke go ngakkan tagana mais toxoke an gundoña d'accord voilà bulay jire ora bismillah lenki xay mi soben kitrangole mana fonnan kayu wala xa ken mi xawratana ora bismillah nok begene gelle Ouagadougou vision atuko ko ngananti fumbe katankata sine sa yaxari nga ido solo ngol yang domia est ce que dimma kebe angoro golleke wacca anyime to xapanti ambogti kilubeni mana dronga ma golleke berni mana kayitni yo kunu yani comme ngar ko na moxobe donc nga jopana donc j'étais informel comme duna su moxo donc moyenti maxa donc ni jopa muli donc maro mu ngidani xoxono ngujenni igi kadin kininga ngi gerene ngar fay nanti golle fe gagnal mu xen ko ifkana bangiya donc du coup ne entreprise que créé donc ni créé droit ngar fo soutenir kota bi ga xol lenki ay ma donc c'est une entreprise reconnue nationale ou internationale. D'accord. Voilà ngana golle ki France mu ko mené droit ngi ma lagatela de berdo inshallah. D'accord. Wacha est-ce que ange golle ke be an kama an kempe entreprise ke agen immobilier mbane wala gondu tane ma angi xama wala kunu yani comme digam ke jopadi ni ko nga nanti entreprise nyani ma entreprise ki a tourné Ouagadougou Business Center et entreprise ke no nga gollu c'est-à-dire département ngi be an entreprise ke no immobilier nga entreprise ke no la géomatique, la géographie appliquée à l'informatique, avec un consultant aussi, consultant dans l'aménagement du territoire, conducteur de travaux publics, cartographie et système d'information géographique. Nous continuerons. Et les collectivités locales, comme Diawar ni, Kidara ni, Bakel ni,
anjima gatu moxobe woga dunabe lenki ñanga kefino bire no nya mais wor ñangal laga fitte fonya a fitene mais anti fitene n'importe quoi donc ngi collectivité locale ngi mairie ngi demana woga système créé ne ñanga ke woga récupérer ne na ñant fitene do bedani nga anti fitene do kampalunga donc ngi mairie ko xade man ke ngolé xa quoi. D'accord. Voilà. Dima kebe anga mairie ni ku demana ke ngolé fumbe katan kata gili labe enkaranga est-ce que suruma dunga maxa gili ken kara mana haykin gili soronga iga ke ngolé xare berne mana matériel ni. Voilà, Kengolé, parce que voilà, avant tout d'abord, quand une entreprise qui est créée, nous avons le ministère de l'aménagement du territoire et des collectivités locales, hygiène publique, nous avons en tant que géomaticien cartographe. Donc, nous avons un métier de l'école, nous avons un diplôme, donc, nous avons un métier qui est Kenya, géomaticien cartographe. Donc, nous avons kota biga xolenki donc nchoente yani na ke question jabi quoi parce que gil 2016 ngol ñang tamba mais yat sala une semaine hors service kurma bogo donc ngar golle bere ke tamba alungo sorondanga patron ati comme Kédougou région Kourumbañane donc du coup ngar golle bere Kédougou tamba o mulan nanga me bere Kédougou. Donc, alhamdulillah quoi. Ouais. Ce qui veut dire que Kengolé, donc, Moukefiti Ngolé Ganahon. Donc, Surmaru Maha, toi Hunkara, Aïmaha, Igatini bagage intellectuel. Donc, continue hier quoi. Sere Suntin Khili, Mary Suntin Khili, Gatini Lindema, Ning Komininga, Ngalaban Mohobe, Anga regretten Anganim Sinukumane. No kota bega langi ken kote karanga alhamdulillah jike ngalay wacha agence ke dimma ke be engrais agence be ko na créer agence ke ado ke an ku golus enquête kap me kamho buladire voilà kunu yani son gon xale ti jiti ke khurfu ke foy go bostere nga quoi no ken ni ne angana nya xakala lo wala ngana ya gourma donc golle be sere bane genya de berni aro golle be yumu fili gan xade berni aro golle be yumu tammi gan xade berni inte ban donc yumu tammi golle serbane gan ci kende berni an do fongo bonoga suru njigine nga donc du coup gu joppe fu ngi sembe nu soron xiri soro be nyim gatu ndira gol nga dome soro be ni inonga ngatini xarnya kun est ce que an fam donc xakelen kara nya fon ken donc yoguni no yim xara yimme mais ngana tinan xempeno ko be xempen dono ya ngana sanche kita sorgi ma yigas ki do sanche ke bateng moso ngana khaju simang ina simaliti moso ngana khaju ko cengena ko celiti kebe gene li sama inin khiri la nin to tamba na Dakar xibana régler nin to Dakar na tamba xibana régler voilà kunu yan orki akita lenki muke agin bulajire aga bak nok be gen gil muderi orak masla kebe kamanda kenyata agence immobilier ado fumbi katan kata gilabe en xibar mbatenga bulajire man xana nga nyonto fonnan kay angri agence laga na créer man xagni la inter la ñontono nañi lé la be xayno na la ka pamax voilà agence ke no kunga don côté latino donyan xarna nema nke faba fankace ke serente gantutu sunu gunjire donc maçon yan ari wuyun cunya somono yan comme voilà somono yan de nature ouais. Mais ger métier be xara gu golñate malaga ke ni nema ke maçon nga xonya donc angana mude bâtiment ni calculer c'est le temps pilagen tanchege gen paba ni taga donc gillin kelamane ngen dim paba baten ngana xaray ngana yang xel ngana 14 nya lele golle gante ngim paba ma xancen quoi donc avant tout d'abord moso nga xoke niken xano ko nda xoro na sare mi naga xoron parce que am paba gana moso nge donc remekro moso nga xon ciarena parce que à partir de wournam pété no quoi est-ce qu'en femme donc moso ngaxu donc ani mar passion gilingri xaringri Dakarim 2007 an ke Dakar xar nga job mais lokol nga na taxelenk mbudum koy ñaan Dakar ngam Dakar lokol taxelenk xumare nak nga na jofe leng ni ñoko ñankani ngi di babate donc mudé serentu no gantintu comme moso nge 2010 an ke retourel no marto nga ngiri war parce que kharangula to angana vacances kita itana stage ñere beri car de gen tax tongono kunu wala ma les jours nga gobono donc entreprise ke
a gani immobilier ke donc côté ni khaya quoi kharin ke gari mag nyim kita 2011 ni ko ngidani ranga nan tinke entumul ngatel université parce que ngara université tan anam de ber histoire yi kharango ben yimiro tani gante angana chemistry angana bogu antel métier tan de ber ni ko ngire nan tinke numul la génie civil nyaade ber génie civil en ci fo su gen bâtiment travaux publics est-ce qu'on femme te formation que c'est rentable voilà ningi ni voilà finalement am bëgg yaxé ma ndak université comme droit su moxon mais tout le temps à partir yogi ñu ko laké il faut que nakki de beria est-ce qu'on femme donc ngari mbak ngira ndak université ni chino filia dono dans département histoire géographie ken no nga ni concours ndeberi concours ke latine ke kefin deuxième promonia Sénégal concours de la géographie appliquée à l'informatique Afrique no an jamono nakati Sénégal an jaman naktandi jaman pana Afrique du Soudan jaman pilandi Nigeria jaman cikani keta Nigeria jaman naktandi Côte d'Ivoire donc Sénégal an jaman naktandi Afrique no kan information de ber donc par concours ñani nega ni test ne bari iti niveau ncira ni de ber donc dugur kenga donc ay lakini maçon no génie civil à partir yogi ke final quoi nga xara nga dugda nga diplôme kita nti photo kebe to encore pour te dire ngutu foyogo Allah yimana poussene wara garan mula na réussir ay man fa la ngi nankane nga dudu ko nga ni golle njop ni chino fil nga golñang ni concours tan wor concours en aménagement du territoire fo siga siki kili debre nga hein goro chantier étant chantier khoron ni concours kita ngar concours ke deberi ni formation ke deber 2 ans ko tabe ga xol lenki alhamdulillah ndoxo ñan ingénieur donc ma fay ni khara wacc ko à niveau ngi ingénieur ndoxo ñan ingénieur ga li ngi nang bulay ingénieur merci alhamdulillah donc kunu ñani donc ngari diplôme d'ingénieur kita en aménagement du territoire conducteur de travaux publics tout pourquoi pas donc ko tabe ga xol lenki combat wala rêve ngeni kuy ndoke be baten ko tabe ga xon lengi faut na réaliser immobilier maçon bâtiment il faut que na ngi métier nya donc keni ma parce que keni ma ni bagage kita to ko be gara baten ni ken kita ni nga agence créé donc ngiri nga agence créé ni a jopi mbana j'étais autonome bâtiment de A à Z modi mbaray reber mangar jopa donc fu ngi sembe terre xobu yi de gauche à droite anga terre xobu kashini ñan dabatenga amarant wurnu kiyenga amarant wurnu wurang ni soron ko fdiya golle kena talanjo wo sorona kontan do xibaru donc agence qui a créé ki xamma agence créé ki xamma dimma ke be anguru nanti terre xobu yu ku gauche à droite or fam yere est ce que anke gilan na lo agence immobilier gollenga amde mo xota kina problème par exemple amde mo xota kitan kan kaytin xibare wala kan xibare wala fotana voilà kunu yan modi anyim ga tu mo xobe xasrek feti agent immobilier terrain xibare amutu nanti fi la mané fi ne fe surtout Dakar terrain to ni problème terrain to histoire mais Allah rinke dema parce que foani ndalla no xon ngitu terrain be gene terrain sirin ngitu terrain be ge feti terrain sirin angara katinge grande mangad bulay ngamul na terrain kitire ngamul na terrain muridang Keur Massar tina yo d'accord parce que terrain ni ma façon ngeben est-ce qu'on femme donc titre foncier ngay bay ngay délibération ngay acte administratif ngay est-ce qu'on femme donc droit d'occupation ngay kunchuye nantrina d'abord anaman terrain passo mul parce que igame kane mo xobe igante ban mo xobe i jonku ni ko xane kane ko nuya angat ni titre foncier amul titre foncier kitande mais duro tampili milo tax duro milo tammi tax donc titre comment quoi là acte administratif mairie kenkinan donc kenke milogramme makala kita tan naxte at tampili wujuna mi kin ça dépend quoi ouais donc acte administratif Tamba alors acte administratif Keur Massar intiban quoi mairie kinire mais intiban parce que nokunu ko antiban mais anga amadem khota nke garam burane grande mam mudam khota kit non parce que nturon fo kebe ngama lab d'accord parce que angarat na terre murandang ngana terre kikita katinga fo ci deben d'abord
angar terge jonkon ke na d'accord catch ke a futo na khayti galalinga na to ke bare jammu ke bare mais to be ga catch ke tere ke sare catch kinkine nga angana tere sare catch ngine narga fay meri nga sare catch ke de ber nokbe ntela fay dono ya ke sare catch kun ke numéro kun ko to ne ma to xoru jammu kinin mais numéro ke kinin ke sare catch ke numéro akinin angana kinin tel ke nyafa ke be nga vérifier mairie narga fay mairie ke be nga vérifier domaine narga fay domaine ngana daga ngana khibar la montu kita c'est la labante agin na a grande mba angado tene ke be bate tere siran wacke ora khobon wacce anke mun wana fo mo andan client ni ku golnyang kankan ne ban xamma parce que yere o wor sergebe idi client ngane golnyang des fois yoro problème yi noxo wala xeyna gollo ñep na kutu anke nanglen ni golnyang kam mo bane kan ko te tagande mba wala tagande o fota na ni golnyang kam mo mana sagira xum xana xa wala sagira wala ken ko te amutu kitrangolenchu grande mba ari mulu nya tirnu quoi il faut que nan ciberiya anna DG est-ce qu'en femme gana terrain xibaare ngene comme ngel ko ndag mo xobe donc il faut qu'on a vérifié d'abord on a correction de nyaade bari tene ke on a situation tout gana situation labante agen de grande ma ngana roké noxon xumene angana so xan xene ko parce que gumanta ñini est-ce qu'en femme janenta ñini ngana fay ngana ñi ngam fi labante kita na grande ma ke tere am labe nke intron angana kar angay nampanda ma nke nyampanda ma mana anke ngollege o fa mo be anga anki an tukunta na nyimma nke sukunta na nyimme lon filabante mo lon filabante gam labente ona ile falle fonne parce que technicien ngari ciale to ranga minute ni kargiya ngam lanteni kebe fumbe ka kat labay ka habare ngate angor ko non est ce que ando ONG ni golyan dome wala kha ando surutan ni golyan dome anañ ONG ni fet mana partenariat o droit partenaire ma mais terrain kenke donc pour na vérifier na laba seli kati siragan ma kati regante soit mairie ñani soit domaine d'accord ñanga ki xibare no ngan kat ma ko non est ce que ando soron golyan dome o ñanga ki xibare nga donc no soron golyan dome dernier golle nga ya feran mais añu gatu mo xobe parfois soroku ina xaxle nya utiliser quoi c'est-à-dire xawju nga kebe gana kenki tani yampana ma parce que ya fera ndaga ni projet de berira projet be iraga financement kita donc ndaga ni projet ki kiniya manen to na exécuter donc añu gatu mo xobe tan voilà donc kunu yan boulay jiri defini golle su gaay donc voilà donc xotanga na xon quoi effectivement mais labe karake non est ce que en tant ngani ando surtan na golnya partenaire na golnya domi en tant ngani ay ngani kat kan est ce que anga golnya ngaka be wacha angumul aussi anna talan qorni lomnu beni ka falle e xana ka tutala ngala no xonga voilà kunu yani comment ko la nga golnya ngaka be wacha gare murani voilà nti to ko mais ni soro sergebe dema ko tabi ga xolen ki golnyanga xason kala yu tugen kay ga tugen quoi mana ir dor golle ke no ngamul wona ñamatu no be man nga jangam da France so mu tel France del golnya jeune ni anke jeune ñana fu nakay pourquoi to Sénégal ya wa kunu yani France de kenke Sénégal le mesugaye andam kuy ndabaten wala nke nam kuy do France de mais de be gani pour na nek xara franchement et Allah occasion qui tani feeling qui a prescription qui dernière fois c'était 2017 ni prescription qui da pour nandaga formation de beri génie géomatique à Toulouse mais il accepté ne quand nous gollen job parce que nous gollen job en 2016 CDI contrat à durée indéterminée nke gida sejugan khasing ndiga saxe fabe wala fabe isufa France donc ngari prescription kita ntin golle ko wala ntel khara ntel golnya men ntel khara ntel to xumuria ngar ko ngire nak ciiri parce que nga xani yani ngunalo mu yani ntin iringa accepter France pour ngatal fuka fin to xuma gidew gi mak en khara Sénégal kat gatal ingénieur nya adaga golnya atin nang xoxone kuma ngari tirni araynya ina aray kinang kota biga xol lenki igana place ke kentel France quoi to xoyre iga goljan ke biga France ke tout
ike khara mi gagner ingénieur en informatique réseau télécom ifa France lagi iga galère be no xoy kentu angara conseiller to xoyere anang gulnya anang khara en même temps na conseiller tenga ni suron tan ni trindi irkindiga mana ko nginanga université ga rinkhir 3 fois première fois rinkhir tinan cheberi deuxième fois rinkhir troisième fois anti watch que franchement désisté donc voilà c'est ah or fam nanta am nimis quoi nimisi maintenant an ko tabiga xol lenki nimisi xar ko taban France ngana rek France ko mené c'était juste pour nanga visiter ke nga droit ngi mak ko mené gal ngi nangim sax ni visa mbana déposer na rinkile wacan man ha gango wal kat fon nan kay ko bere ga bayni kedima duna tatu ko tan ma ha conseil ko ngi dan yo nga ke be ko maro munanga xar menke duno an katnya nokusu nya durang sere quoi nya durang sere soro ngere milari ngima imudomron avion imudomron bateau isare Sénégal nan khoro Sénégal nan kar Sénégal donc nga kebe ko ngiranga inan ci khimiya donc chacun faut ken sere diga bundo khati or kakete lenki ingénieur Boulaye Djiré ga bak nok ben gili muder debe nga lenki ko tanga tadi no bagil Tambacounda a gol nyango nga fumbe katan kata gili agence immobilier Boulaye Djiré nga mulla kebe ko nga andigal legirinto ado anga mamanu bin wala kata angol nyallo mo ken client ni voilà ndigal legirinto nga ken avant tout d'abord anke grande mba ngan ci gana nga mamana parce que émission na nyalenki an chababu nyan quoi donc an chababu nyan andur khoton taxu nyani e o kappe nyan ken khanya ko an koy nanta an kharanya nan e an kharanya ni donc ngan ci gana ngam mama ken nangi falle ngi ko mar mundang surtout soni kara nanti iremme I xoxone itata ay yere agence ngama ha gene agence immobilier wakadu woy soni kara surang yere woy duna surang yere e o golnyanga kilem po labante a fokhule ya xama donc ken côté inali nimjente e serebe mangant mulando ga golnyang dome problème ngana kita kacin xibare terrain xibare o xiri wala conscient bo ke kille grande ma bo ke kille après daga o xogn tan tangode mais otu mulla ko mene wala suni ke ga ñaan problème no xom o ga yere o raga problème ke régler o ma régler o konti ke mulla ando golnya dome katoyo ando golnya dome o ando mo golnya dome o problème gana ñang o raga a régler ne o xit téléphone voilà sumbu nokati orga kete lenki iga ser khore ki be khili Boulaye Djiré ingénieur ga bak nok ben gili muderi len ko danga ta de nok be Tambacounda kha atay top nyakama nangirma Tamba ageri nok ben gili Wagdu Vision nali émission laga na de brodanga fumbi katan kata gili kitarangole cameraman Makhou Diagne osukof mantonga war khama wakati ga watara inshallah taala o émission kurmatana ser kurmatana